corn. Yeah. Yeah. Dito lang kayo, bibe. Naman na rin na dade. Bayaro kitang mais. Ano raw, bago pa marawan. Dilugod kita makatabang mag-ubak. What? Oh my. Si Hana pati para kakanyan mais itong mais na pigano. Wala na talaga. Oh, this is the one. So pretty. Oh, ito. Duman daddy, mayo duman. Baka mayroon sa likod. Let's check. May karton pa baga duman na lahat. Ha? Ano ba laman? Naog. Sila kaning mango ice cream. Mango ice cream. Another one. Okay, let's go check the ice cream on it. Oh. I want mango. Bako. Mayo. I want pig ice cream too. Anong yaon digdi? Pig ice cream too. Wala na. I want pig ice cream. Wala naman na pala. Mga ano pala yan. Ubus na. Oh, so sad. Magpili raw sa pira. Mga 5. Pero uda na kaya mga saradit na pati. Uda na. Agko pa man kinta na kinding. Saradit sadit. Baka pwede naman na di. Pwede naman na di. Yun na sa nakita sadi. Naubusan na kita. O, ko pa man sadi nakakatago-tago. Adi o. Ko pa man na lahat. Di sa nakakita makaubak. Pwede na di. Ang ko mga nakatago-tago sa gilid. Adi man na iba, inubakan sana, diri man kinuko. Ay inda. Maray pa, iluwas ko na. Sorry na raw sa mga kaiba ko sa adi. Salamat kita. Ginayan. Okay, let's see if we can find more. Saradit. Ano sa tugi? Nakakangot tulo. Sayang pa man kayan. Oh, sorry. Ano pa, oh. Pwede nan. At ko pa manan butang. Pigpara ubakan kaya. Ini nga pa. Ba yan? Lumana ka na. Adi nga ning iba, pigpara ubakan sa nam. Garupon. Gusto mong garupon pa? Kapon na lang at Pilipinas. Oh, ini pa. Uli nga bidaraw ni kung pwede pa. Hindi yan. Para ubakan, ini pa. Oh. Yan, kung ano man na pa? Kakinitis. Di pa? Why paytay? Hindi yan bibi ko ta may sira. Look at this. Oh, this one is not good What is anymore. topi? Okay na yan. Okay na eh. Ini-check mo daw tabi ni Papa kung okay pa. My ice is good. Ano na kita, nagkakalot ka. Ayun na. You gonna bring some corn? You gonna bring some corn? Okay. I'll have to check. Okay. Well, you gonna wait? Wait. Okay, go. Wait, wait is better. Wait is better. Maybe get the new order. If there's more. Let's see if there's more. Like the last one, just like that one. Maybe they get more. Okay. May iba pa daw. May gusto man sa mais. Okay, that's may mga ano. Nakanap ka mo ng ice cream? Anong ice cream yan? Mango. Oh. Painting. Ice Baskin daw? cream. Baskin Robbins? Oh, Baskin Robbins. Oh, Baskin Robbins baby, oh. It's ice and right here. Wala na. Mhm.